Tini chung oro ma phain ni karon khai media ni biskanga chini biskang ni kati busu ni October ni 18 tarik ke asing maso last digi yo chung kati busu khlainai chini jati samaj ni asung dofani main bagai chung oro media ni biskang phaiyo amar bini kati busu ni bistarito chini samaj ni ba society ni lagai joto bistarito saikhna nai chini ko pongmangsa biranda pisur pongmang ini chung median discount ma pheka ini phainai 2023 ni 18 tarik Oktober chung kati busu phainai samno goreya hataiyo বছর প্রতি মন সামাজিকভাবে মানিও সামাজিকভাবে চিনি সমাজনত মাকে উন্নীত খেনায় আর্থ সামাজিক সৃষ্টি মাকে খেনায় চিনি সমাজত চিনি মাকে সংস্কার খেনায় অবনতি প্রতি বছর অনুষ্ঠান কিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি গোষ্ঠী থালাইও অনেক কিছু খাইতামো এই শুধু কার্তিক বিশু চিনি গড়িয়া হাতে মাইয়া সারা রাজ্য ব্যাপী ওপারে তিনি গতবারবো চাপনি ছড়া খাইকা আগামী বছর বড় খাইনাই সিদ্ধান্ত লানাই লাগে খাইনাই গে অমতি খেয়ে সম্প্রীতি বজায় রাখবো চেষ্টা খাইও গে কার্তিক বিশু শুধু সমাজ সংস্কার বাগিয়া কার্তিক বিশু ব্রুক থালাই বাগিছে কোনো জাতি দফানি বিরোধ দিয়া যত জাতি গোষ্ঠী যত দফান তুই কার্তিক বিশু খাইও ओमफ्राय बिनि पासापासि फाइनाय बैसुबो पालन खायो बैसुनि मध्य अनेक जोंनि समाज नि दङ जतबाय खालामो हमबगै दिनै प्रेस मिट माखियो प्रेस मिट दाबो दिनै आसाम समाजनि अक्रा सासन जिफा बबो दङ आं दिनै आसाम ससियेल कालचारेल अर्गानाइजेशननि बखेबो दिनै केसियार मखेबो भाइस प्रेसिडेंट जों समाज अमतिखि संगठित खैनिबो आप्राण चेष्टा दङ विगत 1995 सन জোড়ানি 27 ডিসেম্বর হইতে চিনি প্রতিষ্ঠিত সংগঠন অনেক ঘাট প্রতিঘাত দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাকে রেজিস্ট্রেশন খেকা রেজিস্ট্রেশন খেয়ে আবার শক্তভাবে মধ্যে বাঁচানায় চিনি পিছে একলাই তুমজা উপলক উংসি তুমজা সমাজ মধ্যে পিছানায় অবনা वांसुगे अपना लक्ष्य लारगै सामन सुरुखै दङ आगामी दिनबो यापरि देरायातिगे हिनिनबगै जत समाजनि कर्ता रुवाजा कारबारि अप्तिराम दिए आबारबो आचुगलायनाय आबारबो सालायनाय गतबारबो गत नभेम्बरनि 27 तारिखआव बरिया हाथाया रुवाजा सम्मेलन केजा रुवाजा सम्मेलन सिंपिया अनेक किसु चिनी समाज बै कथालाई मंगा आनंद मंगा फुर्ती मंगा जतबो आबारबो हमने खेनेन बै जतबो सहयोगिता रखा उद्योग लाखा आबार उद्योग लाखा आइए आगामी दिन में हमते सुस्थ श्रृंखलार मध्य खायनि चेष्टा हामबाय सिगाङाव काउस सायखना नाय दिनै आसाम ससियेल कालचारनि भाइस प्रेसिडेंट मानगोनां सासन बिफा अक्राबो दिनै 18 तारिख अक्टोबर आसाम मासाव लास्ट तारिखआव चिनी जाति समाजनि बेरबेयो 14 एप्रिल दांगेबा दांगेफाखौ सं काति बिसु खायफैयो
ও কাতি বিশ্বন যত সমাজনি ব্রো পালাও সমাজনি ব্রো ব্রত দङ ও ব্রতनो जों आगामी दिन 18 तारिख अक्टोबर তাই সমস্ত जोंनि जाति समग्र मिलायो ও ব্রতनो जों दंलायनि हियो ও बैसोनो पालावलायनि हियो तबु जिरानि जोंनि समनो मयलनि आन्दारग आश्लं ससाइ कालचार अर्गेनाइजेशन उद्दोबाय सुरंग बदलनि चेराव खाकसां गामि गरे हाथाया ओ काति बिसुनो 18 तारिख नि सारिया पालौनाय ओ 18 तारिख नि सारिया जे समस्त समग्र जरा काउब्रुक थानाय जाति कइसे समस्त जाति जत भाइयै बांदनो उंथय ओं काति बिसुनो तमान बगै तं आइगेबो जिनि आथै आसु दाङै बा दाङै फा जरा सामाया उं तंनाय जरा हुखैया रांमाया सफल उं तंनाय यागा रांग्रि उं तंनाय ओं काति बिसुनो पालौखाय सामायाबो मांफो रां यागा करिबो सारा पृथ्वीनि ब्रहाय के सामने बगे जोंनि जाति समाज बहाय के बरताबो अब पालौलेन बगे जत्त बरो उदौ लागे जों स्टेरेस थाखै दंगो आगामिनि बे दोहाय के पालौजानाय जोंनि जे समाज नि तुयो जत्त समाज गबनो उं काति बिसुनो पालौगो आखे जोंबो बुइनि समाजनो सोंगै जों पालौनाय आगामी 18 तारिख अक्टोबर जरा न्यूज बा पेज गो जरा खोनानै नुनाय र आगामी 18 तारिख अक्टोबर खाकसां गामि गरे हाथाय ओ जागाखौ फाइजो तो अंशग्रहण खैफैथो एबं मंगलाय फैथो जिनि जातिनि समाजनि चला सिक्ला ब्रै सिक्ला अरग जत फाइ मंगलाय फैथो अंशग्रहण खैफैथो एबं विभिन्न नाटो गरेया नृत्य दामाय नृत्य खोजागिरि नृत्य जे समस्त नृत्य र बिजु नृत्य जरा तो फैना अंशग्रहण खैदि उंथै हि जोंनि कमिटिनि नि बखावथै कमिटिनि सिंथै जों जत्तनो थाया हामबायना साख्लायजोगो आगामी जत्त फैस्राथै जत्त फाइ मंगलाय फैथो जत्त समग्र जाति उपस्थित नुलाय फैथो अबदे तैयै जोंहाय के मेला जों कार्तिक मेला कार्तिक बिसु अनुष्ठाने कास्ते जों सुरु फैनाय बिदि सारा जेने आस्लं ससाइ कालचार अर्गेनाइजेशन उद्दोबाय जों विभिन्न जागा विभिन्न पारागा जेने समाजनि मिटिं जत्तनो काहां खेन्देनि बगे जों जाति उन्नयन उन्नत खेन्देनि बगे उद्दोनाय आगे बाहायगा पालौजोगो तबु जरागो 2011 साल जरानि तबु 2023 12 वर्ष परिपूर्ण जों बुसु पालौजोखा आगे खेबो ब्रत दङो तबु खेबो बुसु हिसाबै पालौजोगो बुनो उद्दोगलागे पालौनायखाय सिनि निराजय त्रिपुरा सिनि समस्त समाजनि मुखपात्र बुरा बिनो उद्दोबायना जे काते बुसु ति साजोगो आगामी दिनगो जत तखु बुखु सबंस जाति गोष्ठी जत समाज राव इं मेलानो जत्तनो पालौगो उद्दोंथै चेष्टा खैति हियो आबार इं मेलागो फाइजत मंगजो फैति हि जत्तनो थाया हामबाया फागै अनि किसा गावनो आरो मथका ओ कार्तिक बिसुनो कइला बा प्रथम सुंसानाय स्पां खाबनोक्सा साखनारला ओं कार्तिक बिसुनो सुंसानाय आगेबो पालावो आगे पालावफा आबो हायके पालौजिया बाबू जरागो 2011 नि जरागो जिनि समाजनि अक्रा मुखपात्र सांचिने एमएलए कसां निराजय त्रिपुरा बिदि उद्दोबाय एवं जिनि स्थानीय रवाजा गतबो स्वर्गीय थैथांगा राजमनि रवाजा इनके बर्तमान आंमनि जे दङ अपराम उद्दोबाय प्रथम आमतले दन्नरां कारगरे पारागो निराजय त्रिपुरा नुबो प्रथमत 2011 सालगो काति बिसु सालनो पालन करतो ताकले बेखे कय बছर का खाव काति बिसु पालो जन ताकले बेखाय 12 बছर का खा 12 बार काति बिसुनि ताकले बेखाय उनाय उनावहाय जों बिसुनो बजागा लांजखा जों गुमटी एरिया चक्लेसरा मन्त्रि गारबो जों खायखा आपदेहाय गुमटी एरिया गानि चक्लेसरा पारा उरुबो खायखा तारपरे 32 किलो खायखा थालसरा बहाबो दाय खेका
সমনু বাহাই খেখা রতননগরবো খাইজখা এই সমস্ত জায়গা जों খাই দङ আগামী দিনবো ब জায়গা সমগ্র জাতি গোষ্ঠীর যারা সাথে ইহনায় সাহনায় সহনায় जों জায়গানো जों প্লান খাইনায় যিনি আছে আপ্রাণ চেষ্টা দङ দৌ দङ যত তৎপরাও সাহিত্য সহযোগিতা করতে ब জায়গানি প্রলে ফাইনাও সময়ও ও সময় ফাইনাই আগামী 18 তারিখ অক্টোবর যে কাতি বিশুয়া চকলি সরা সাইনি বরং ফাইনাই তীর্থমুনি বরং ফাইনাই রাশিয়ানি বরং ফাইনাই দিনে মালদার ওয়াজা পারানে ফাইনাই মালিরের ওয়াজা পারানে ফাইনাই আম্বাসা সাইনি ফাইনাই মনু এলাকানি ফাইনাই অবহাইজের গোবিন্দবাড়ি নাতির মনু যত জায়গানি বরং ও জায়গাকে